Cela reste ainsi. Chères sœurs, chers frères, Banduku na badada, je vous salue tous nimelamukia mwebote précieux nom de notre Seigneur. mujina la bei la Bwana wetu Yesu Kristo. Que dans le monde entier, Mudunia mujima aussi écouter la parole. mupate na mwe kushikia sauti ya Mungu leo. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Tukuna mshukuru Mungu Ici à Juris, vile huku ku Zurich rencontrés depuis plus de 50 ans. tunekalaka tukunapatana kunapita miaka 50 njo kushikia sauti ya Mungu. De la louange, la gloire et le remerciement. Sifa, utukufu na maksante kwa Bwana. Après les réunions, Juu kila mara kisha mkusanyiko tunaluriaka kwetu na mabaraka. Nilipenda kusoma andiko moja Mutite chapitre 2 verset 11. chapitre 2 à partir du verset. Tite chapitre 2 verset 11. Car Kwa maana Dieu a paru, neema ya Mungu ilionekana le salut à tous les hommes. inaleta wokovu kwa bantu bote, ikuna tufundisha C'est à la nature d'impiété, kukatala mwikario ya buchafu na matama ya mudunia de manière sage, na kuishi na hekima, uwaki na utawa déjà dans le siècle présent. mwi dunia ya sasa. Attendant ainsi notre Verset 13, tukunongolea tumaini letu apparition de la gloire la furaha na kuonekana kwa utukufu kwa Mungu mkubwa de notre Sauveur, na mwokozi wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Verset 14. Verset Il 14, s'est donné lui-même pour nous, ularjitoa ye mwanju yetu afin de nous racheter de toute iniquité njuu ya kutukombola kuovu yote et de se créer un peuple pur, na kujiumbia ye moya taifa safi zélé iku yake comme Dieu. na ikunabidi njuu ya matendo mazuri. Verset 15, uboneshe bibintu pa imambo na kwa hii ubaonye Conscience nasema kumazamiri yabo insiste na kukazia que personne kushikwe muntu traite avec wa kukuzarau. quelle précieuse parole. Neno la bei sawa hii, neno hiyo unetupa bujima. Glorieux est le grand Dieu, notre Mungu Jésus, ni Mungu wa utukufu, que nous attend. mwokozi wetu Yesu Kristo tukunongolea. Celui que nous Ndiyo, ni yeye tukunongolea Nous remercions le Seigneur. na tukunampichia Bwana Parce asante. que le temps est avancé. Vile wakati inaenda Bientôt, na bado kidogo il nous prendra avec ate tubeba naye, et nous te remercions. na tunakupichia asante Nous voulons prier ensemble. Bwana mwaminifu. Napenda tuombe pamoja. Seigneur, Bwana mwaminifu, nous te disons merci. tunasema asante, Nous glorifions ton merveilleux tunasifu na kushukuru jina lako la bei Yesu Kristo. Seigneur Jésus. Bwana Yesu, Parle-nous ce matin. sema nasi asubuhi, Ouvre nos oreilles. fungula mashikio yetu, Ouvre nos cœurs. fungula maro yetu, Afin que ta parole juu neno lako la kweli ipate kuleta matunda. Nous te disons merci, fidèle. Tunasema asante Bwana mwaminifu, vile tunayua kusema Paraîtra, bado kidogo taonekana tu prendras les tiens. na utabeba bako kwenda nabo. Seigneur, Bwana mwaminifu, nous tous pour ce ututayarishe shebote jua ile que siku, nous puissions tous ensemble, juu shebote pamoya na weye, oui, tous ensemble, ndio shebote pamoya tukwe kwako. fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, tunakupikia asante na tunasifu jina lako la bei. le monde entier, Seigneur. Bariki mudunia yote mjima Bwana Yesu, bariki mtumishi wako ndugu Frank, tunakupikia asante. Que toi, Seigneur Jésus, We Bwana Yesu, présent au milieu de nous, wewe uko hapa katikati yetu na ya asubuhi. de la louange Sifa, tukufu et le remerciement na mashukuru dans le nom de Jésus. iletwe kwako mjina la Yesu, amina. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Banduku na badada katika Bwana, moi aussi, nami vile vile nimilamukia chaleureusement, mwe bote Zurich, tokea Zurich. nous remercions le Seigneur Tukunampikia Bwana asante pour la précieuse parole njuu ya neno la bei. du frère Keller Hii ndugu Kela anasoma d'introduction.
pa kuanzia c'est tout simplement puissant. ni ya uwezo tu Voir de quelle manière kuona mnamuna kani Bwana ekunetusumburisha iye moya, et nous prenons chaque parole na tukuna beba hii neno lote la Mungu na bei njuu tunayua nous kusema adresser. ni shebe kunaonesha. Aujourd'hui, Leo nous allons devoir parler tutasema certaines choses pa mambo ya kuachana, et je me suis noté na meriandika passage biblique maverse mbalimbali que nous allons lire ile tutasoma maintenant. hapa sasa mukifupi, Puis nous reviendrons kisha ici encore tutarudia tena pa ile neno mbali tusomea kumwanzo. bénédiction du Dieu tout Baraka ya Mungu wa uwezo yote repose véritablement ikale mbya kweli ceux qui écoutent pabale bote bekunashikia neno banayamini prêts bekutayari à suivre dans ya kufuata mutiifu car la foi njuu imani et l'obéissance na kutii vont de pair binendaka pamoya, ensemble. bikunatembea pamoya Frère Paul, na kusinda kuborka. nous lisons de Sophonie Tuko chapitre nasoma mukitabu ya Sofoni 2 verset 4. 2, Sofoni 2 verset verset 4. car Gaza sera délaissée, Njuu Gaza bantu bataishamu Salon sera désert, na Askalon itabakia jangwa, Asdot dépeuplée en nayo bantu bote bataishamu, sera détruite. na Ekron yote mujima batetenkesha batetukuna pale iko. J'ai seulement choisi 2 passages Miri chakula tu mandiko mbili des nombreux passages katikati ya mamandiko mingi du fait iko nasema yulu ya Israeli ya kwamba sera rassemblé batamkusanya na batamulurisha au sabbat. mu nchi yake msima mbulongo yabo, Et cela s'est produit. na ile ilisha kufanika, Nous portons beaucoup de douleur na tukuna maumivu ya mingi du fait que le monde vile dunia yote mjima fondamentalement bote banachukia Israeli, Dieu lakini Mungu ye déterminé alimutayarisha Israeli d'Abraham, d'Isaac, kupitia Abraham, Isaac na Yakobo. de sorte que l'histoire du Munamuna hii habari ya wokovu salut annoncée dans l'Ancien baliweza kuitangaza mwagano la kale et trouvé son na accomplissement ilitimizwa dans le nouveau. mwagano jipya. Maintenant encore, Sasa tena un passage biblique. andiko tena ingine njoo ya Israeli na kusi, Nous lisons d'Ézéchiel, chapitre tunasoma mu Ezekiel 11 verset 17. verset 17. Ézéchiel, chapitre 11, Ezekiel 11 17. verset 17. C'est pourquoi dis-leur, Njoo kwa maana uboneshe, si a parlé ndivyo anasema le Seigneur Dieu, Bwana Mungu, mais je veux les rassembler nitabakusanya au milieu des peuples, katikati ya mataifa, je les rassemblerai du milieu des peuples, nitabakusanya rassemblerai des pays où ils tebapokea ont été dispersés, mainchi mule mbo balizambazwa Israël. nami tebapa hii bulongo wa Ce Israeli. qui est écrit dans la parole, Njoo ile kwene kuandika muneno la Mungu. le peuple d'Israël, Taifa Israeli dispersé, ilizambazwa, quitté. balibangaisha, lakini Le moment devait venir, wakati ilipasha kufika mwile le peuple d'Israël taifa Israeli devait être ramené ilipashi kuluria, balipashi kuilurisha le pays. mu bulongo yabo, mu inchi yabo, Ce qui s'est passé na njoo ile dans ilifanyika notre temps. mu hii wakati yetu Depuis 1948, tangia 1948 à nouveau, tuku un État tena d'Israël. na taifa Israeli, Et je ne veux pas m'attarder plus na longtemps. mishtakawia kabisa pa hii mambo Ça fait simplement mal. ikunafanya tu mbaya, C'est Njo un vile moment de douleur. ni maumivu ya nguvu, Des milliards vile mamiliard soient dépensés bikuneala bekuneitosha tu pour les jua Palestiniens kwa bapela kabila ba Palestinien puissent acheter juu bauze d'armes mabunduki pour attaquer. juu ya kwenda kwa kuchaya mu Israeli, Et encore et toujours na ile différents
magrupu ya kuachana chana, ikuwa Al-Qaida, que ce soit tout ce qui se passe ikuwe yote ili kunafanyika mule, tous bien entendu. shebote tuliifuata, Je ne veux lakini même pas mishitapenda kusema sana pa imambo. dans peu de temps Mu wakati kiloko fera en sorte qu'ils Mungu atafanya munamuna Israel deviennent une bénédiction akwe baraka njuu ya mataifa yote, car kwa maana Dieu le Seigneur Mungu Bwana commencera son règne ataanza utawalo yake utawala sawa mfalme tokea Yerusalema. Njoo ili kuende kuandika il y a un bon nombre de na promesses paile pekumalako ya mingi sana pouvons pas ile compter. hatuwezi kusoma hapa sasa. Que Dieu nous bénisse tous. Mungu atubarikishe bote, Brièvement, na mkifupi tena masauti kiloko ya maandiko na kusi. nous lisons le titre chapitre 2, Tuko nasoma mu Tite sura ya pili, Tite 2 11 et 12. ku verset 11 na 12. Tite 2 11 na 12, 11 na 12. Car la Kwa maana grâce de Dieu a paru, neema ya Mungu ilionekana portant le salut à ile kunaleta wokovu kwa bantu bote, nous éduquant à ikunatufundisha la nature d'impiété kukatala kutupa mbali maisha ya buchafu mondaine na matamaa ya dunia et à vivre na kuishi de manière sage, munamuna hekima juste ya uwaki na utawa dans le siècle présent. deja leo mwiki kizazi. Kwa Bwana akisanti ya mingi Quelle parole, njuu ya hii neno ikuwazi na ya bya kweli. la grâce de Dieu Neema ya Mungu a paru ilisha kuonekana tous les hommes, kwa bantu bote, mais tous lakini n'acceptent bote abaichike hii neema hii Mungu analeta. Et c'est pourquoi, Njo kwa maana deuxième partie de ce verset 12, kipande kia pili kia verset 12 kinelekea bale cette banichika hii neema ya Mungu, rédemption, ukombozi ce qui s'est passé pour nous, na ile ilitimizwa njuu yetu pa msalaba ya Golgota, à savoir tukiua Jésus ya kwamba Yesu Kristo en tant que Fils de Dieu sawa mwana wa Mungu a apporté la rédemption pour tous les fils. alitimiza ukombozi njuu ya batoto banaume na banamuke bote ba Mungu, alimwanga damu yake Ça a accordé le pardon, na alitupa usamaha, upatanisho le salut. na wokovu. Alors, le salut a Na été wokovu manifesté ilionekana pour tous, mais seulement njuu ya bote, lakini ni paka bale banichika ile neema, corrigé ni bale njobe kunichika baba nyoloshe que le Seigneur bonjobe kunichika ile Bwana iko nasema na beko na shuka a la parole de Dieu. kukile neno la Mungu iko nasema muimani na mkutenda mkuitumikia na kusi. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 4, Mu Ephésiens 4 tuko nasoma Ephésiens 4 verset 22 jusqu'au verset 24. chapitre 4, Ephésiens 4 verset 22 jusqu'au verset 24. je lis le verset 20. Mimi nasoma kumstari ya 22 kusema 22. De sorte qu'à l'égard de votre Munamuna manière de vivre, vile murianzaka kuishi zamani, mupate vous dépouillez kuvula ule muntu wa zamani qui se détruit, ule kunaharibika baptise. juu ya matama ya bongo. Cette parole Hii sauti est adressée aux croyants ni banonesha yo baminifu que nous devons nous kusema tunapashi kuvula ule muntu wa zamani. dénouer dans ce monde, Tulizalikwa mwe dunia dans le péché. muzambi, Nous sommes nés tulizalikwa et séparés de Dieu. bene kutengwa deja na Mungu, Conséquent, na njuu ya ile sont de nouveau kama tunazalikwa sasa mara ya pili vie éternelle. na tunapokea bujima milele, Vont kumbi tunapashi sasa kuvula ule muntu wa zamani revêtir na kuvala nouveau muntu wa sasa créé ule selon la justice banamuumba kufuatana na uwachi na butakatifu bwa Mungu. Amina. avec Dieu. Na Mungu C'est possible. yote nawezekana, Il peut faire anaweza kufanya pécheur
mutenda zambi banakuwa batoto ya Mungu. Ekuna okola bapotevu, ekuna fungula bafungwa, ekuna tunza bagonjwa, na kwa ile tukuna mshukuru. Tunechika ile Mungu alitupa ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na kusihi nous nasoma ku mstari ya 23 ya Efesiens 4 kusema 23, mupate kufanika upya mupana ya yenu maisha ya kiroho, mufanikwe upya mupana ya bumuntu bwenu. Apana tu bule kuvuala muntu wa sasa, kumuvuala yulu ya muntu wa zamani. Tuna sawa unavuala bombasi mkochi ya sasa pa mkochi ya zamani, unaongeza yulu hapa mbele. Inafai kuvula na kunawa mai ya neno, na kisha njo sasa kuvuala ile mango ya sasa ile Bwana anetupa kwa neema. Ndiyo, na Mungu biote binawezekana, na tunaweza kuibeba, kuipokelea, kuichika njuu yetu muimani. Na kusi tunasoma ku verset 24 ya Efesiens 4, mukivuala muntu wa sasa ula naumbwa mwene kufanana na Mungu, kwa picha ya Mungu, muwaki na mtakatifu ya kweli. Hii ni neno la uwezo, na hii inakuya au itakuya kweli mwetu maisha, tupate bya kweli kushikwa na neema ya Mungu, na tubebe kutaka kwetu kile mkutaka kwa Mungu. Tutoe maisha yetu yote kwa Bwana, juu maisha yake bujima bwake buonekane ndani yetu. Paka vile Paulo aliandika, hakuna tena muntu ekunaishi hapa sasa njuu yake. Juu kama tukunaishi ni njuu ya Bwana. Ile kuni Roma 14 verset 7 fika ku 8. Na kwa ile tukuna mshukuru Mungu na roho yote, vile aina bule malako, aina bule mandiko, inabakia bule ni kuandika neno la Mungu, lakini yote ile Mungu alitupa ndani ya Kristo Bwana wetu inaweza kwa maisha, inaweza kuya bujima ndani yetu, kazi ya Mungu, na inaisha kuya mba mingi maisha. Jina la Bwana lisifiwe. Nikusi tuko nasoma mu Tite 2 verset 13. Tite 2 verset 13. Mukongojea tumaini letu la furaha na kuonekana kwa utukufu la Mungu mkubwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu asifiwe. Yote hii tunatokia mkusoma inapashi kutimizwa ndani yetu, na inapashi kufanika ndani yetu, na inakuya hakika maisha ndani yetu. Na kisha sasa tukunongolea kuonekana kwa utukufu kwa Bwana wetu ula alitulaka wakati alisema, minenda kumitengenesha fashi na mitarudia kwa kumibeba, njuu mwende na mie, njuu mupate kuya na mwe pale miniko. Hii kuni mu Jean 14 verset 2 na 3. Bapendwa banduku na badada, mkombozi alitutembelelea, alikuwa kwetu njuu tupate na sheku mwendea. Alikuwa papa dunia,
nous a rachetés alitukombola afin que nous, en tant juu she sabale bakombolewa être enlevés au tupate kunyakuliwa naye mutukufu, Seigneur, tupate kunyakuliwa kwake mutukufu. Bwana tarudia kunyakuliwa, kutafanika, kusema enlèvement itafanika. Na hapa sasa tukunaishi dernière période mukipande kya mwisho à sortir ya mwito ya bakutoka na kujitayarisha kwa kanisa harusi le retour juu ya kulorea de l'époux kwa bwana harusi bien-aimé mpendwa wetu et rédempteur. mkombozi na Bwana. Nous passons Sasa à hapa cette partie tunaenda kukipande kya pili et nous lisons le na tuko nasoma biblique. andiko mu Biblia iko mu kitabu ya Jean. Nous lisons de Tuko nasoma 14, mu Jean 14 c'est 12. verset 12 14 14, mstari ya 12. Jean 14 verset 12. vérité, Dieu, Kweli kweli mimi nimeonyesha celui qui croit en moi, ulaniamini mie accomplira aussi atafanya hii matendo hii ni unafanya les puissants, hii ni ya uwezo sana, affirmé doublement, na anahakikisha mara mbili. vérité, Kweli kweli vérité, kweli kweli mimi nimeonyesha celui qui croit en moi, ulaniamini mie accomplira atafanya aussi. atafanyaka na yeye hii matendo hii ni unafanya. Aujourd'hui, Leo nous allons assister à un service. tutafuata kazi ya kuombea bagonjwa Frère Branham vile ndugu Branham en a fait aliombea, alionja ili kadiri ya miaka 30. le Seigneur Bwana a fait la même chose alifanya mambo moya moya qu'il a fait lorsque ile alifanyaka pale alianza kutembea mdunia. frères et sœurs. Na banduku na badada, Il est tout simplement nécessaire, ni ya mafaa sana là aussi, pale napo le passage. kusoma maandiko Biblia. Nous lisons aussi directement Tukunasoma tena le passage suivant hii andiko ingine et associé. ikunenda pamoja na hii. Jean chapitre 5, Tukunenda mu Jean 5 verset 19. chapitre 5, verset 19. Jean 5 19. C'est pourquoi Njo kwa maana tu s'est exprimé ainsi, Yesu alibonesha hivi, vérité en vérité. kweli kweli Je vous le dis, mimi nimeonyesha le Fils ne peut rien faire mwana hawezi kufanya kintu ye moya si ce n'est ce qu'il isipokuwa fait. ile anaona baba anafanya, Ce kwa maana qu'il fait, ile anafanya Fils le fait mwana naye anaifanya mpaka vile. ici aussi. Hapa napo La double confirmation. tukuna hakikisho mbili, En vérité, kweli kweli je le dis. mimi nimeonyesha, Et alors nous devons na tunapash kushikia mzuri aimer ce qu'il a mzuri kile alisema voulu. na kile alipenda tufahamu. Hapana ye sawa mwana wa mtu, Pas lui hapana ye marcher ici sur terre. ule alitembea papa dunia, Non, hapana, ce n'était pas lui. haikukuwa ye, Dieu lakini Mungu a agi alitenda et fait na alifanya kupitia ye. passer autrefois. Bile biote binaweza kufanikaka mwile wakati. Banduku na badada, Si important, ni ya mafaa sana na zaidi. Mara ngapi ndugu Branham répéter alipituluka hii mwi maandiko mbili Jean 14. ya Jean 14 na Jean 5. J'aurais bien voulu, Miliweza kupenda nikandiweza hata kubalula yote. il a dit, Kila mara anaanza kusema aina mie c'est kunafanya hii matendo, lakini ni Bwana fait les yenjwe kunafanya ile matendo moya moya, a fait. ila alifanyaka mwile wakati. Nous avons la certitude Na pale tukuna hakikisho que ce n'est pas un William Branham aina William Branham a guéri les malades, njo alitunza bagonjwa, njo aliokola bapotevu, njo alifufula bafu, lakini ni Bwana Rédempteur, mkombozi wetu. a fait dans Ye notre alifanya mwiki kizazi yetu même chose, mambo moya moya, ila alifanyaka mwile wakati.
en tant que fils de l'homme, sawa mwana wa mutu, notre rédempteur, mkombozi wetu alikuwa ule nabii. Kwa maana Musa alitangulia kutangaza kusema kutakuwa kanabii, na sawa ule nabii il lui a été révélé bali mufunulia ce qui devait arriver. ni mambo kani ilipasha kwanza kufika, kisha Il pouvait le dire. na aliweza kuisema, Cela c'est pour na ile ilianza kufika. quoi notre Seigneur a dit, Jo, kwa maana Bwana wetu alisema, kweli kweli mimi nimeonyesha fils de l'homme, mwana wa mtu rien fait, hawezi kufanya kitu ye moya, le fait par lui. Baba njo kuniifanya kupitia ye, Ce qui s'est na njo paka ile mambo moya moya ilianza kufikia il ne pouvait kwa ndugu Branham. à personne Ashikwezi kuonesha muntu ye moya ni ule muntu ni nani, ni malaika niko na mwangaisha ule muntu anatokea wapi ye moya. Ashikuwezi kufanya kintu kuonesha muntu hata mwa kintu paka vile wewe na mimi hatuwezi kuonesha kwa muntu mwingine mambo yake. Lakini kisha vient la chose. sasa mambo pale ilianza kufanika. Ndugu Branham aliweza kwanza kusema mwangaza Au-dessus de sa ile ilionekanaka yule ya kichwa yake janvier 1950 ilianzaka kushuka mkila makutano pakuombea bagonjwa, et est resté suspendu na ilianza kubakia de la personne yule ya ule muntu bali ule ndugu Branham alipashi kuombea, et il lui a été révélé na balianza kumuonesha sasa, kumfunulia ule muntu ni nani. Banduku na badada, je l'ai expérimenté miye milionja de manière oculaire et mushuda ula aliona na ula alishikia, milionja milinifikia sana makutano, na niko na furahi leo dans le monde entier vile mudunia yote mujima, banduku bote na badada bote bapate kuona na kushikia na munakani Mungu alianza kujifunula, alijitukuza mukizazi yetu, exactement kusema autrefois paka vile Seigneur. alifanyaka pale Bwana wetu alianza kutembea pa dunia. C'est ainsi que c'est écrit. Njunjo vile nyene kuandika Yesu Kristo yeku sawasawa jana leo na sawasawa milele. Hii kuni Mwebreo 13 verset 8. Ila alifanya jana, Le faire anaweza kuifanya leo. sont reconnaissants à Dieu. Tukuna shukuru Mungu vile Personnellement, tunaweza d'avoir pu expérimenter vile miliweza kuonja mii ce que Dieu a fait. ile Mungu alifanya mukizazi yetu. Soyez bénis Mubarikiwe pendant wakati ya matunzo, soyez liés, unis avec Dieu. muungane na Mungu, Reconnaissant mushukuru soit arrivé. vile mambo ilifika mujina takatifu ya Yesu. Mubarikiwe, haleluya, Service de guérison. Amen. amen. J'aimerais que vous soyez unis, Minapenda mkwebe ni kuungana Dieu vivant, chini ya uwezo ya Mungu et que vous puissiez dire Amen. na mupate kusema amina kukila neno la Mungu. Minamini Que Dieu ya kwamba Mungu peut rendre témoignage anaweza kushuhudia service de guérison. mukazi ya kuombea bagonjwa N'avez jamais vile amuyaonaka kamwe. ici. Yesu ekwapa, mufalme ekwapa, Beaucoup d'entre vous, bamingi katikati yenu, prédicateurs dénominationnels, bahubiri ba mazebu, vous regardez mugunangalia qui sont entrés d'exalter et kwa bale bekuna shifu na kutukuza, de même penser que par na Mungu na ile mawazo mwamwa ile ilikuwa na Balamu, vous aussi vous dites, na mwe Mungu nasema prédicateurs pentecôtistes, mubiri Pentecost. d'un autre. Oh, ye ula tomboka na mwanamke mmoja Les journaux, mais les journaux jovi, parlaient lakini majourno haikuseme vile mwe munafanyaka. péché. Munayua asema kukuma nzambi ile inekalaka ikunajulikana hapa, lakini kuma nzambi ingine ni kule ngambo. Lakini ile mimi nataka ni uwezo ile kuna unga ya Roho Mtakatifu. Tout le reste Mwe mnaweza kupata hivi vingine vyote, le dit un poète comme paka vile poete moya alisema du nom de Jésus. uwezo ya jina la Yesu lisifiwe. Ba malaika bename njuu ya kuabudu Diadème royal, mutoshe diademe ya kisultani
na mumuvike sawa mfalme yule ya bote bene kungwa chini ya kichwa moya Mungu na mkifukuzio moya ufalme ya Mungu. Oh, utukufu ngapi! Minapenda kumwona uwezo yake mkubwa iko hapa sasa. Leo mishitabeba makarti ya Mungu atemita huku kumimbali ye moya, na minamini ya kwamba mfalme kukatikati yetu. Balama ariangalilia mbali ashikone mwamba ile balipika na nyoka wa shaba ule balinyanyula, njo paka vile biku na leo na kanisa na bo abana bele kutairiwa na mashikio na maro yabo abaona sema Kristo kumkanisa mkanisa yake mule mwenye kuna tenda na malama na miujiza roho moya nafsi moya. Hata unatokea wapi, Methodist, Baptist, kwe nani, tunapenda kungana chini ya mfalme moya Yesu Kristo. Mwe ba presbyterien, ba menonite, mkwe banani, mkuye Yesu Kristo eko hapa apate kumyakikishia ya kwamba hii milimionesha ni kweli. Bangapi katikati yenu beko hapa bale beko nateswa ni bagonjwa, banapenda kubaombea. Mwamini ya kwamba Kristo bali mupika misumari, roho yake iko hapa. Mumwichikie ingie maro yenu, njini mfalme. Mushifuate bile eveke kunasema, mushikie bile mfalme kunasema. Mwamini neno lake. Ni yeni ule mfalme moya moya ula alitembea mu Galilaya. Bali semaka wewe kumfalme wa Yuda, alijibu munaisema. Tuanze sasa ingambo. Mwe bagonjwa, munamini Mungu? Munamini ya kwamba Yesu Kristo alifufuka toka wafu? Munamini Mungu? Munamini ya kwamba mimi na mrepresente sawa mtumishi wake paka vile bahubiri bengine bote bekuna ifanya hata paka vile mimi sikuifunde, lakini muntu tu wapule, lakini milisoma kitabu yake. Na kama mishiiwe kitabu mzuri, kitabu yake mzuri, lakini mina iwa mzuri ule mwene kitabu niye kuninifunulia kile kitabu. We dado kumwene kuikala pale, kama unamini unaweza kutunzwa. Na magonjwa ya bana mke leo kunayo haita kuzuru tena. Bwanako njole kumwene kala kumkongo yako mishimiwe mishi ya mionaka. We mwanaume una mambo ya estoma, njo vile mulamushe kumi mikono yenu. Oh mfalme kukatikati yetu yalisemaka hii matendo ni kunafanya mutaifanya kana mweye. Ni nini kunafanyika hapa ingambo? Munamini na umu mgalerimu, mwamini Mungu, mwamini. We mwanaume unafungula hii buton ya yulu ya kushemizi yako, urishusha kichwa yako nje yakomba tuone kama Mungu anaweza kusema kwa mambo. We njoo utakata ile mambo na ukunaomba njuu ya mpwa yako. Ukuna kintu kikuna kota ndani ya mpwa yako mule, eske ni bya kweli? Kama ni vile, weka mkono yako yulu, unatunzwa mjina la Bwana. Sasa we na we ni nini Bwana? Ule kumwenekala kumpembeni yake hapa mustari ya pili. Hii maombi haina njuu yako wewe, unatafuta ni njuu ya mtu mwingine, na ule mtu anapa unaamini ya kwamba Mungu atenyonesha ni nani. Unagusa Bwana, unaomba njuu ya bibi yako, kuna tension kuna panda. Kama ni bya kweli, lamusha mkono yako. Asante. Mwamini. Kama uliweza kuamini,
alors vous pouviez recevoir muliweza kupokea ile ambayo Mungu natafuta. Oh, namna gani ya kushangaisha! peu importe où vous êtes, Ikwe uko wapi, c'est à croire mwanze kuamini. Mfalme yuko katikati yetu, roho ya Mungu. que parler Mimi naweza tu kusema dont avec laquelle il me montre. vile kunanyonyesha. Si tu pouvais croire, Kama uliweza kuamini, Jésus, tu Yesu alisema utaona utukufu ya Mungu. Eske Mungu naona? as touché son Kulikuwa mwanamke aligusa kwa manguo yake na alipona, père, a ensuite trouvé. kisha alimwampata asikumuyue Il lui a alors dit na alimuonesha mambo yake qu'elle était na alimuonesha sema unatunzwa. Biblia inasema kwamba yeye kusawa sawa. tu peux croire. Kama unaweza kuamini, Il est avec certitude le grand je suis. na hakika yote ye ni niko Là, il y a un an, pale peku muntu maintenant l'oreille. ye unanipalula kulishikio. Unawaza nini? Crois-tu que je suis son servant? Unaamini ya kwamba ni mtumishi wake? Suspendu au-dessus de Mwangaza iko yulu yako, utanyamini? si Dieu Kama Mungu ananyonyesha sait quelle est ta difficulté, mambo yako, quelqu'un s'écrit qu'il n'entend pas bien. kuku mtu bwana anasema shishiki yake mzuri, Il ne restera pas malentendant. ashitabakiaka paka wa vile aina kusema shishiki yake bule mzuri. Si lâche, Eku tena na mambo ya azma ya mbaya sana, ça fait que le cœur iko nafanya mnamuna roho inayala na roho iko nafika kipume naanza na kushimama, de ses vies au toke au na muhimu kini njo vile n'est pas d'ici, au na wapa imkini, une autre vie. lakini unatokea fashi nyingine C'est correct. njo vile. Crois-tu que Dieu Unaamini ya kwamba Mungu atakutunza? Dieu Unaamini ya kwamba va te guérir? Mungu atakuponyesha? Kuya sasa hapa, kuya kama inakupendeza, Il est vos têtes. mshushe bichwa yenu. Huyu mtu anasema mimi naamini ya kwamba Yesu Kristu na leo kuna uwezo moya moya mpaka vile alikuwa kari kwake inatembea pa dunia. Tombe pamoja. Éternel, Mungu wa uwezo, nous ne te prions Bwana pas kubariki, pour le miracle, atukombe njoo ya miujiza. Tunaomba miséricorde et la grâce. njoo ya neema na buluma, umupe huyu ndu buluma, fukusha adui naye Mauvais esprit na jamais tosha huyu pepo mchafu lote, eu sa capacité. umulurishie kushikia. Depuis combien de temps Kunapita wakati ngapi dans cette situation? au kalaki ukunashikia? 1 an et demi. Mwaka mwana kipande. Eh bien, Sasa hapa maintenant, sasa tu as été secouru. Mungu unasaidiwa, Tout va bien. bintu yote binaendeka. Retournez Unaweza kuluria ku Franklin Owayo, et Mr. Wesley nduku Mr. West Miller, John Jinako, azma yako inaenda a retrouvé na unaanza sasa kushikia. Il peut m'entendre chuchoter. Anaweza kushikia hata mimi nasema chini. Oh, namna gani ya uwezo! Qu'est-ce que tu penses? Unawaza nini? We na we pale pampembeni, ndiyo Tu as une maladie de rein uko na malaria marin et aussi une maladie cardiaque na malaria roho, et aussi le franchise. na wewe kwa ku Franklin. Très bien. Asante Lève-toi. Madam Beke, shimama, Guéris. unatunzwa mujina la Bwana Yesu. Si vous pouvez croire Kama mliweza kuamini, de son possible, mambo yote yanawezekana hapa. voyez-vous, Munaamini, foi en Dieu. muamini Mungu. Il est ici, Eko hapa merveilleux ni wa kushangaisha, et puissant. ni mkubwa na uwezo. Je vois la femme, Minaona ule mwanamke kule kumwisho, le mouchoir levé, kuna mshwari yake yulu, mwangaze kuyulu yake. une maladie. Ukuna malari ya vesicule biliaire, na we hauna muhimu kini, Vient d'Hamilton. unatokea ku Milltown. Kwayo njina yako ni Madam Hendrickson, luria kwako unatunzwa mujina la Yesu. Oh, Remercié soit Dieu. mashukuru kwa Bwana, Tu dois kwa faire Mungu. We dada, unawaza nini huku mwenekala kumkongo yake, tes larmes, huku unapanguza machozi, na weye toucher le Seigneur. unagusa Bwana. Vois-tu Unaamini que ton mal intestinal que tu ile mateso ya maintestin yako inaisha? Uipokee, Yesu Kristo anakutunza. si tu peux croire, Kama unaweza kuamini, que penses-tu? unawaza nini? Tu as un problème cardiaque, Wewe kuna mambo ya roho tu es de l'Espagne, oh, uko ku Westben Oyo Maria, tu peux rentrer
Kama unaamini naweza kuluria kwako mwafya njema, shimama mbele. Oh, utukufu kwa Bwana. Huyu mwanamke ule mwenye kala hapa kuna maladi nerveuse. Unaamini ya kwamba Mungu atakutunza? Weka mkono yako kwa huyu mwanamke kumwene kala kumpembeni yako. Ye kuna mambo ya diabetes, msima sukari. Na ule mwanamke kumpembeni yake, na wewe unaamini na roho yako yote ukuna malaria foie na maladi nerveuse. Mwebote watatu mnaamini kwamba Mungu alimitunza, mwebote mnaweza kupona. Haleluya. Mfalme kukatikati yetu, ule mfalme moya Yesu. Kule kumwisho, ile mstari ya mwisho kule kumkongo pale pe kule dada mwenye kuikala kuna watatu kama unabalula kutokea couloir kumpembeni ya banamuke bawiri beushi. Dada una grip ya kichwa, na ule dada mweushi kumpembeni yako kuna mavaris. Eske we dada mweushi unaamini kwamba Mungu atakutunza? Unaweza kutunzwa kama unaamini. Na ule mwingine mweushi kumpembeni yake kuna mambo ya estoma. Kama mnaweza kumwamini, mnaweza kutunzwa. Mine myumba mwebote mko hapa muamini. Tukubanani, tukubene kungwa chini ya mfalme mkubwa, chini ya utawala mmoja ya Yesu Kristo, na ule Kristo eko hapa. Oh, ile maro iko hapa, ikuna shaka, ikuna bubishi. Mara ngapi mnaweza kumtoa Kristo ile maro yenu na muungane naye? Amina. Bangapi banatafuta dunia na mazambi na kutokuamini kote, kutoke maro yapo na kizebu kyote na yote kusawa zebu. Oh, kwa Mungu mashukuru ya mingi. Mshimame na misihi. Chunge kiloko, naona mambo moya. We mwanamke ulishimama hapa, unaamini kwamba ni nabii wa Mungu. Ukuna mambo moya, ikuna kuteswa ingambo yako bwana yako jumwe ni kulala pa ikitanda. Bwana ni kanseri njo ikuna kuwa. Kama unabakia mwenye kulala paka pale utakufua. Utechika hii sauti yangu sawa ni sauti ya Mungu, kumbi lamuka, beba kitanda yako, luria kwako. Na yeye analamuka. Oh, mzuri. Mwembe ingine bote hapa sasa, shebote tuku mmoja bene kungwa chini ya Yesu Kristo, chini ya uwezo ya Mungu mshima. Sasa mshimame na mshukuru Mungu. Haleluya. Yesu Kristo eko hapa. Ndio banduku na badada, sasa tunafuata mkifupi kazi ya kuombea wagonjwa. Mara mingi ndugu Branham alianza kuombea bantu 15 au 20. Ilikuwa ni mkusanyiko mkubwa minene ule ambayo mimi nilifuata, na kwa ile tukutuna mshukuru Mungu vile kulikuwa kwanza kubamba imaband juu leo tushanze bule kwanza kusemaka pa ile maband, lakini tupate kuionesha kusema mwangalie njo vile ilifanyika mwi wakati yetu. Sasa tunafika kukishina ya kwamba ndugu Branham bari mutuma mbele ya kuluria kwa pili kwa Kristo. Alipokea kaji ile bujito, alete ujumbe ya Mungu, neno paka vile kwa kumwanzo, paka vile bari ubiri kumwanzo, wakati kanisa ya Agano Jipya ilianza. Ndugu Branham
reçu de Dieu ashikupokee bule kwa Mungu un don, zawadi ya kutunza magonjwa, lakini le mandat direct kazi de la parole, ya kuleta neno, ujumbe ya wokovu ya Mungu proclamer ile toutes les nations, inawepasha kuitangaza kwa mataifa yote na malugha yote. car c'est ainsi Njo kwa maana iniene kuandika Matthieu 24 verset 14 que ce message ya kwamba hii ujumbe de salut, ya wokovu, ce message de hii salut ujumbe ya wokovu, hii injili ya kumwanzo sera prêché itahubiriwa toute nation, kwa mataifa yote sawa ushuda, na Mungu annoncer l'évangile original, alitangaza injili ya kumwanzo et annoncer paka vile baliitangazaka kumwanzo. et celui qui lit les actes Na ule kunasoma Matendo ya Mitume ataona ya kwamba Bwana continue, aliendelea na kuhakikisha, celui qui lit na ule kunasoma anaona vile Bwana les 12 mbele alituma et leur a donné banafunzi yake 12 l'autorité. alibapa mamlaka. Lisez-le, Muisome le 10. mu Matthieu 10 Il a appelé, na munakani aliita bale 70 les a envoyés, na bwali batuma a donné alibapa l'autorité, ou les a mamlaka, uwezo, alibavuika uwezo. Na mwi wakati yetu véritablement appelés. hakika aliita Mon frère Branham, ye moya nduku Branham, il lui a divinement na ye moya alimupa mamlaka tous munamuna est rapporté dans yote ile tunasomaka mu Biblia arrivé dans nos ilifika mwi wakati yetu. reconnaissants au Seigneur. Ni kuna shukuru Bwana Tous ceux qui juu ya yote ya bale bote banaweza kuamini Branham ya kwamba nduku Branham envoyé par bali mutuma kwa Mungu avant mbele venu de Christ. ya kuya kwa pili kwa Yesu Kristo, kule kuna karibia sana sana, kuna karibia sana sana, na hii ujumbe ya neno Lui a été donné ile bali mutuika d'être porté inahubiriwa mudunia yote mujima kwa neema. Nous en parlerons Tutaisema plus tard. kisha tena. Je suis de tout cœur Na moyo wote niko na mshukuru Mungu directement vile lorsque j'ai entendu l'homme de Dieu pour la pale milishikiaka mara ya kwanza huyu muntu wa Mungu muniremu kama niko na luri hapo pa imambo, mais lakini de avoir entendu kisha kushikia ndugu Branham personnellement pami mwenyewe mu makutano, na kisha kuona Dieu, ile Mungu ekunafanya mon désir le plus profond était amu ya upana ilikuya nikamulamukia huyu muntu wa Mungu, et j'ai donné mon témoignage. na milileta ushuda yangu hii. Ce lundi matin, Ile asubuhi mukaji moya ilikuwa ni mumwezi ya 8 mu 1955, ilikuwa mbele ya 8h ya asubuhi, nilikuwa deja kwa hotel salué juu nikamulamukie huyu mtu wa Mungu, et j'étais là. na nilikuwa pale pa reception. Puis il m'a été dit, Sabari nyonesha voilà l'équipe nasema inyewe ekipe déjà dans le hall. bwaba deja baningia Frère Branham, na nduku Branham na nduku Guggenbin na banduku bengine balikuwa naye. et il s'est arrêté La alishimama kiloko mbele yangu na alinyonesha, un prédicateur anasema wewe kumubiri wa Injili. et il s'est tourné Aligeuka kudruati yake, ta femme anasema bibi yako ye ule pale nje avec les bagages. eko na masakoshi. Et c'était au moins 10 mètres. Ilikuya bibi yangu alikuwa mbali na 10 metre kule. Dieu le Seigneur Bwana Mungu a montré alinyonesha première salutation mukuliambo tu ya kwanza, vers un prophète sema devant palikuwa nabii mbele yangu, devait maintenant tant ule sasa njo miraanza kulamukia, avec qui na ule sasa milipashi kusumbulia naye. de Dieu Njo mwile namuna Mungu 10 années pendant alitumia sasa ile miaka 10 ile milikuwa na ndugu Branham, na mimi naweza kuisema milikuwa mwene kungwa na Mungu na mwene kungwa na utumishi ile Bwana alitupa. je vais sans doute devoir
na mita tafuta niiseme, mitaandika mukifupi mushuda vile mambo ilifuatanaka paka vile bilifikaka. Leo mubarikiwe zaidi banduku bote bale beko natumika. Ni unaomba Mungu kushikia mbaya, banduku bote bale beko natumika baelewe ya kwamba kukuma mito mbili bule mwiki kizazi yetu. Mungu alita bantu mbili mwiki kizazi yetu. Nduku Branham Mungu alimuita njuu alete ujumbe, na nduku Frank balimuita njuu azambarishe ile ujumbe mudunia mujima. Njoo ile nduku Branham ye moya alisema, na alisema hivi, aina mie njoo mitatangulia kuya kwa pili kwa Yesu Kristo, lakini ujumbe ile Bwana alinipa yo njoo itatangulia kuya kwa pili kwa Kristo. Na ile inini bamba hapa sasa, na mimi napashi kumionesha hayo mule 11 mwezi ine mu 1966, kisha saa moya kujika mujika ndugu Branham pale mirluria kushambra yangu kwa hotel. Hii mambo ilifanyika, minjoe miringia kushambra yangu ya hotel, na mbele yangu palikuwa kichi mule miranza kutafuta sema nikekale, na pale hii masauti inyelekea sasa hapa wakati ya kuenenea wende muji kwa muji njua kutangaza neno na kuhubiri ujumbe na kukabula chakula. Bapendwa banduku, pai mambo mina sema waziwazi hivi, nduku Branham alitimiza kazi yake na mimi nilitimiza kazi yangu. Sasa mambo ni hii, miri leta miri mipa yote ile Mungu alinipa kupitia utumishi ya nduku Branham. Sasa na mwe sawa banduku baubiri na mwe munapashi sasa pa sasa kukabula ile Mungu alinipa njuu bote bakuye mumoja wa imani, tufike mkimo ya kutembea mwatuwa mwa mupa moya, kushikwe nduku atamwa endelee kuhubiri mafundisho yake, lakini bote mupeleke mafundisho moya moya na mweke yote 100% yene kuambatana na Mungu na neno la Mungu, jo vile Mungu aliongoza. Na hata nye mabandi kama munaishikia sawa, batumishi sawa, banduku bale beku natumika, munaweza kuendelea na kuchimba na kabula na kumpikia Mungu aksanti na vile alituma mtumishi wake na nabii. Na munyache nimioneshe tena hivi paka vile agano jipya ilianza. Muisome mu Mark sura ya kwanza, kisema Mungu alipashi kutuma nabii. Mark 1 verset 1, hii ujumbe ya ukovu Yesu Kristo ilianza hivi kufuatana na vile kwenye kuandika mukitabu ya Isai nabii. Mark 1 verset 1 jo paka vile tukunesoma mu Mark mu chapitre ya kwanza jo paka mwile na muna moyo, tunaweza kusema hapa sasa ujumbe ya Mungu ya ukovu ikunendelea na inafika kumwisho. Inabeba unabii ya nabii Malaki ule Bwana mnyarikisha Mathayo 17
Voici, kwamba tazama mitumia Eli nabii kuanza mbele na malako ya kutuma nabii ule barilakaka na inamalizika na kulaka nabii ule barilakaka. Haleluya, msifu Mungu wetu asifiwe, wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio Mungu wetu anyanyue, asifiwe, atukuzwe. Vile tulipokea kwa neema kuingia mumapu ya wokovu ya Mungu kwa neema, sawa tulikuya bene kuikala deja mikulu ya Bwana wetu, na tukunashikia deja maandiko yote mubichi ikunatokea mkino wa Bwana wetu. Kumbi basi banduku bapendwa bale Mungu natumika, mubarikiwe na baraka ya Mungu wa uwezo yote. Sasa mawazo wengine ni nikuya ulizo hii ilikuwa ni sasa hii mautumishi ingine ile Bwana aliweka mkanisa yoy fasha yoy wapi? Mama kutano sema ba mitume, ba nabii, bachungaji, ba mwalimu, ba evangelist, ile ni mautumishi ya kanisa ya pafuashi moya, lakini hii kunafanyika hapa sasa ni mambo ya hii mautumishi tunasema mbili, ni mautumishi njuu ya kazi yote ya Mungu, njuu ya ufalme yote ya Mungu. Haina njuu ya fashi moja hivi makutano ya pafashi fulani, lakini Bwana Mungu ye moya alihangaika njuu hapa sasa tupate kuishi mupeke. Ile yote libaki yako Mungu alilakaka kwa neema. Muingie muimambo, mbakilie muimambo na misi, muamini kila neno, muichike na roho yenu yote hii mamambo, muamini na roho yenu yote hii bintu, na tutaishi pamoja kujitayarisha kwetu na kunyakuliwa. Utukufu kwa Mungu wetu mjina takatifu ya Yesu. Amina. Béni celui qui fait confiance au Seigneur, qui le croit sur parole. Fonde-toi sur la promesse, ce qui est dit est valable éternellement. Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, je te fais confiance. Pour toujours, sois élevé en louange. Béni celui qui fait confiance au Seigneur, qui s'appuie sur son sang, qui se plonge dans la foi au plus profond de cette sainte Marie. Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, je te fais confiance. Sois élevé en louange. Béni celui qui fait confiance au Seigneur, libre de sa propre méchanceté. Ne recevoir que ce que sa main, ne recevoir de sa main que paix et joie éternelle. Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois élevé en louange. Sois remercié de ce que tu m'enseignes, à me confier à toi, Seigneur Jésus. En toi, tu me garderas jusqu'à ce que mes yeux te voient.
Jésus, Jésus, je te fais confiance. J'ai éprouvé ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance éternellement.